Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abbaik Saudi Aramco. Houthi ini menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco, di Abbaik dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlihat hingga citra satelit NASA. Abbaik merupakan pabrik stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tidak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Yanbu merupakan titik penting ekspor minyak Arab Saudi. Dan lokasi ini menjadi jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Arab Saudi masih memiliki terminal Yanbu Utara yang dapat digunakan untuk ekspor. Pemirsa, di tengah jeda serangan, Iran ini terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Qarar bersayap rudal Majid untuk hadapi MQ-9 Reaper AS. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone jet Qarar kini dilengkapi dengan rudal Inceraptor Majid. Dan kombinasi ini juga diklaim mampu mengancam drone canggih AS seperti MQ-9 Reaper. Dan drone Qarar ini akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Pemirsa, Iran kembali menyerang ke kapal induk AS dan pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Sejumlah video serangan rudal Iran ini terekam kamera warga sekitar. Berdasarkan laporan yang diterima Iran, kembali melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke kawasan pangkalan Amerika Serikat di daerah Timur Tengah. Akibat serangan ini dilaporkan sebanyak 200 orang meninggal dunia, termasuk tentara dan personel yang ada di pangkalan. Iran menyerang pangkalan AS di kawasan Kuwait dan Yordania. Penyerangan besar-besaran ke pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah membuat tentara Amerika mulai mengevakuasi diri. Pasukan Amerika Serikat diam-diam mengevakuasi diri dari pangkalan mereka saat tengah malam. Secara perlahan-lahan, para tentara Amerika Serikat meninggalkan pangkalan dalam kelompok-kelompok kecil. Tiap kelompok terdiri dari puluhan orang berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal Iran ke pangkalan AS di kawasan Teluk Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran ini saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhir perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru.
Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something can happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Sementara itu pemirsa, Iran membantah negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran juga menyebut saat ini Iran hanya bernegosiasi dengan Oman. مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره با چشمانی باز مراقب هستند و قطعاً هر اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره حتما با پاسخ متقابل و قاطع ما مواجه خواهد شد، کما اینکه در این 2-3 هفته شاهدش بودید. زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی و تجاوز علیه ایران هست، تمرکز ما بر دفاع هست. این مواردی که گفته شده، بله میانجی ها ممکن هست پیام هایی رو از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan kembali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya pertemuan ini akan digelar di Gedung Putih, Washington. Fallen concrete that's very dangerous. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan akan digelar di Gedung Putih, Washington hari ini waktu setempat. Rencananya pertemuan akan berfokus pada perkembangan perang dengan Iran, konflik Gaza hingga isu keamanan di Timur Tengah. Netanyahu yang berangkat Senin kemarin menyebut menantikan pertemuannya dengan sahabat dekatnya Donald Trump. They instead can occupy all of a beautiful area with אני homes. בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינזי גרם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל. Pemirsa, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, ini pun mengecam balik
Mamdani dan juga menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York. Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.